अस्सलामुअलैकुम। स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। हमारे साथ मौजूद है सहर कामरान साहिबा। सहर कामरान साहिबा, आज हम बात करेंगे जिनसी हरासगी के बारे में। ये क्या है, क्या वजूद है, क्या कानून है इसके लिए और माशरे में सराहियत क्यों कर रही है, और साथ ही साथ हम अपने नाजरीन को आगाही भी देंगे। और चूंकि बदकिस्मती से हमारे माशरे में खवातीन को हिरासत करने के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बाजारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑफिस में, गर्ज के हर जगह खवातीन को जिनसी तौर पर हिरासत करने के वाकयात पेश आ रहे हैं। एक खातून जो अपने घर से फकत इसलिए निकलती है कि वो अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सके, 2 वक्त की रोटी रिज़्क़े हलाल कमा सके, लेकिन बदकिस्मती से उससे जिसका जगह वो काम करती है वहीं पर अगर जिनसी हरासगी का शिकार होना पड़े तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अब होता यह है कि जब काम वाली जगह पर ही उनकी इज्जत पर हमले होंगे, उनकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया जाएगा। और दफातर में काम करने वाली खवातीन को हम अक्सर देखते हैं कि उनकी सीनियर्स की जानिब से ही हरासा करने के मुतादिद वाकयात पेश आते रहते हैं जो जिनसी हरासगी कहलाते हैं। सहर कामरान साहब, आज हम अपने नाजरीन को कानून के तहत भी कुछ चीजें बताएंगे और मैं चाहूंगी कि मेरे नाजरीन और खास तौर पे खवातीन ना सिर्फ इसे देखें, इसे सुन लें, इसे हिफ्ज कर लें, इसे लिख कर रख लें, इसे अपने पल्लू से बांध कर रख लें कि कानून के तहत अगर कोई शख्स खातून से गलत बात करे, गलत हरकत करे, किसी खातून को मजबूर करे कि वो उसको जिनसी तौर पर किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से तंग करे, तो वो औरत को किसी किस्म का फायदा पहुंचाने का वादा करे, तो ऐसी सूरत में ये जिनसी आसूदगी है। और इसमें खातून को चाहिए कि वो इन तमाम चीजों से अपने घर वालों को आगाह करें कि अगर कोई शख्स खातून की गैर इखलाकी फोटो इंटरनेट पर लगाता है तो ऐसे शख्स के खिलाफ खातून को चाहिए कि वो फौरन FIR दर्ज करवाए। इस जुर्म में उस शख्स को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 354 के तहत। इसके अलावा किसी पब्लिक मुकाम पर, किसी बस में, किसी भी जगह कोई शख्स किसी औरत पर नाजेबा अल्फाज कसता है, उसको जिस्मानी तौर पर हिरासा करता है या कोई ऐसा अमल करता है जिससे औरत जिनसी हरासगी हो, तो ऐसे शख्स के खिलाफ FIR दर्ज हो सकती है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताएं कि इस शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 509 के तहत 3 साल कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। और इसी सेक्शन के तहत दफातर, कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी जगह काम करने वाली खातून इस सेक्शन के तहत मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करवा सकती है। और एक और बात याद रखिएगा कि किसी खातून पर जिना का झूठा इल्जाम लगाना भी जुर्म है। कोई शख्स अगर वो किसी खातून पर झूठा इल्जाम लगाता है तो ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496 के तहत 5 साल कैद हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी कम उम्र लड़की को बदकारी के लिए उकसाता है तो ऐसे शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 366 के तहत कैद भी हो सकती है। और इसके अलावा हमें अपनी माओ, बहनों, बेटियों के अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी कि वो ऐसी सूरत हाल में खामोश न रहें, वो इसका जिक्र अपने घर वालों से करें और हिरासा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। सहर कामरान साहबा, हमने कुछ कानून और आइन अभी यहाँ पर डिस्कस किए हैं, अपने नाज़रीन को बताए हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कानून तो हैं, कानून की अमलदारी नहीं है, ये वाकयात आखिर कब रुकेंगे? तो देखिए, दोनों चीजें हैं। मैं समझती हूँ कि ये बहुत आपने अच्छा किया कि जो अहम कवानीन है उनके बारे में बताया, स्पेशली जो हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन या हरेसमेंट एट वर्क, उसकी प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन असल चीज ये है कि कानून पे कितनी अमलदारी हो रही है और कानून के कवानीन के बारे में कितनी आगाही। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ माशरे में हर रोज कितने वाकयात होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं और कितने वाकयात होते हैं जो कोई रिपोर्ट नहीं करता, क्योंकि एक सोसाइटी ऐसी है हमारी जहाँ विक्टिम ब्लेमिंग की वजह से जो विक्टिम है वो खौफजदा रहता है, उसके अंदर इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं होती कि वो आके रिपोर्ट करे। लेकिन उसके बावजूद हम ये देखते हैं कि केसेस अगर रजिस्टर्ड जो होते हैं यानी चंद फीसद, उनके ऊपर भी जो है कोई अमल नहीं होता, सजाएं नहीं होती, जमानतें हो जाती हैं, मुफाहमतें हो जाती हैं, क्योंकि वो केस जब चलते हैं जिस तरीके से सवालात होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि वो किसी भी खातून के लिए, किसी भी लड़की के लिए, वो एक उसके खानदान के लिए एक नई अजियत का बायस बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो हमें सबसे पहले तो अपने जहनों को बदलना होगा। सही कह रही हैं। और अगर मेरे ख्याल में ये बताना भी अहम है कि
पाकिस्तान का शुमार उन मुल्कों में होता है जिनमें खवातीन के खिलाफ जो है वो जिनसी जराइम जो है वो रोज बरोज उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो एक सर्वे के ग्लोबल मुताबिक 2015 से लेकर अब तक 22,037 मुकदमात दर्ज हुए हैं और जिनमें से सिर्फ 4,060 मुकदमात अदालतों में ज़ेरे समाअत हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 18,000 से ज्यादा ये मुकदमात हैं जिनका पता ही नहीं है जी, और उसमें सिर्फ 77 लोगों को सजाएं हुई हैं जी। ये भी बहुत अहम है कि जो है सिर्फ 18% जो है वो प्रोसिक्यूशन तक पहुंचे। तो ये बहुत कम तादाद है। सजाओं का सख्त होना, बहुत सख्त होना, उससे ज्यादा मैं समझती हूँ सजाओं का यकीनी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, सजाओं का यकीनी अगर होना। अगर जी बिल्कुल, जहां पर डेटोरेंस वहीं क्रिएट होगी जब सजाएं यकीनी होंगी, जहां लोगों को ये खौफ होगा कि अगर आपने जुर्म किया तो आप पकड़े भी जाएंगे, आपका जुर्म साबित भी होगा, आपको सजा भी मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो टाइमली फैसला होना केसों का, टाइमली सजा होना, ये भी बहुत जरूरी है। माशरे को अगर हमें खराबियों से बचाना है तो हमें अपना जो लॉ एंड जस्टिस निजाम है उसको दुरुस्त करना होगा, पुलिस रिफॉर्म्स करनी होगी, अपने थानों को महफूज बनाना होगा, वरना हम रोजाना इस किस्म के जो है रोजाना ऐसे केसेस सुनेंगे जो चंद दिन सोशल मीडिया पे और मीडिया पे हाइप रखेंगे और उसके बाद यकसर भुला दिए जाएंगे। चाहे वो मोटरवे केस हो, चाहे वो मीनारे पाकिस्तान वाला अफसोसनाक वाकया हो, चाहे वो जो है वो उस्मान मिर्जा वाला केस हो, या जो है वो अभी नूर मुकद्दम का जो मुकदमा चल रहा है। तो ये तो रोज एक वाकयात तो बढ़ते दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कमी नहीं हो रही, वाकयात बढ़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि औरत तो किसी जगह भी महफूज नहीं है। कहा जाता है जी औरत का लिबास ऐसा था, उसने मर्दों को उकसा दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कब्र में जो मुर्दा है उसने तो कफन पहना हुआ है, उसके कफन में ऐसी क्या चीज थी जिसने मर्दों को इस हद तक दरिंदा बना दिया कि उन्होंने उसकी कब्र में से मुर्दा निकालकर उसके साथ भी बेहुरमती की। तो क्या समझती हैं ये कसूरवार कौन है इन सारे वाकयात का? हमारा मुआशरा, मुआशरती अकदार, हमारी तरबियत, या फिर इसमें कहीं ना कोई कुछ ऐसी वेबसाइट्स और ये मीडिया भी इन्वॉल्व है? देखिए, मैं समझती हूँ कि पस ज़हनियत है हमारे यहाँ, जो एक बढ़तरी का एहसास है और जराइम के ऊपर जो पकड़ नहीं है। जराइम पे पकड़ नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार 156 मुल्कों में से जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है उसमें 153 मुल्कों पे आता है, 153वें नंबर आता है। मतलब हमारे से ऊपर सिर्फ यमन, इराक और अफगानिस्तान है। तो मैं समझती हूँ ये इंतहाई अफसोस की बात है। ये जो जराइम होते हैं जिसके अंदर आप जो है अगर कोई रिपोर्ट कर देता है या कोई मंजर सामने आ जाता है या इस पर डिस्कशन होता है तो हमारी तनकीद इस बात पे आ जाती है कि जो है उसका लिबास के ऐसा क्यों था, वो रात को बच्चों के साथ मोटरवे पे क्यों निकली, वो कब्र में दफन क्यों हुई। मतलब आप कह रहे हैं कि वो मर्द के बगैर सफर क्यों कर रही है? क्यों पाकिस्तान किसी के बाप का है? और अगर वो कब्र में गई है तो कब्र में भी कोई महरम साथ जाएगा? और क्या गारंटी है कि महरम साथ होगा तो फिर वो जिनसी हरासगी का शिकार नहीं होगी? देखिए, मैंने जो है ना जरूर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूंगी, मैंने जिंदगी के 22 साल सऊदी अरेबिया में गुजारे। आई वाज अ वर्किंग वुमन। मैं आपको एक वाकया कोट नहीं कर सकती जो वर्क हरेसमेंट एट वर्क का हो। मैं आपको एक वाकया कोट नहीं कर सकती कि मैं ये कहूँ कि जी मुझे सड़क पे चलते हुए खौफ महसूस हुआ हो। मैं एक वाकया कोट नहीं कर सकती कि मुझे अंदरूनी मुल्क या बैरूनी मुल्क सफर करते हुए किसी किस्म का कोई खौफ हो। क्यों? इसलिए कि कवानीन चाहते हैं, इसलिए कि कवानीन पे अमल दरामद लाजमी है। अब आप ये देखें कि मोटरवे के ऊपर जब लोग जो है वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें पता है कि ओवर स्पीडिंग करेंगे तो आपका चालान होगा, ठीक है। इसी तरीके से जब कोविड की वैक्सीन के लिए ये पता चला कि मोबाइल सिम्स के ऊपर ब्लॉक हो जाएंगी आपकी, तो आप ये देखें कि लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो क्यू में लग गई कि जी हमें वैक्सीनेशन करानी है। तो ये जो एक खौफ है ना, एक डेटरेंस, ये बड़ी जरूरी है। जिस दिन हमारे यहाँ जो है वो टाइमली जस्टिस शुरू हो गई, जिस दिन हमारे यहाँ मुकदमों के फैसले हो गए, जिस दिन हम ये ना कहें कि मर्द रोबोट नहीं है, जिस दिन हम औरतों के लिबास को जो है नापना शुरू करें, तो मैं ये समझती हूँ उस दिन बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी, बदलना सोच को है। और ये कौन सी बढ़तरी का एहसास है? उस्मान मिर्जा के केस में आप ये देख लें, या आपके, मैं तो ये भी कहूंगी कि आप ये देखें कि बच्चों के साथ जो जराइम होते हैं,
کہ جس طریقے سے وہ مدرسے کا سامنے آیا، وہاں پہ آپ کیا بولیں گے کہ وہاں اسلامی ماحول تھا؟ تو آپ اپنی طاقت کو، اپنی اتھارٹی کو، اپنی قوت کو، اپنی جسمانی قوت کو، اپنی جو ہے وہ کسی بھی آپ کس منصب پہ ہو، کس پوزیشن پہ ہو، اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. اس کو ایکسپلائٹ کر کے اپنی جو ہے، اور میں سمجھتی ہوں اس میں کیا تسکین ہوتی ہوگی جنسی، یہ تو حیوانیت ہے. یہ تو حیوانیت ہے جب آپ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہو یا مطلب معصوم چلیں، 3 سال عورت کے کی تو اور 5 سال لباس کی نے آپ بچی کو کے ساتھ. اکسا دیا، اس کی اداؤں سے آپ متاثر ہو گئے، لیکن اگر کسی مدرسے میں ایک بچے کو استاد ہی جنسی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے تو وہاں پر تو عورت نہیں ہے، وہاں تو اس کا لباس نہیں ہے. 6 ماہ کی بچی اگر جنسی درندگی کا شکار ہو رہی ہے تو اس کے لباس میں ایسا کیا تھا؟ ہم کب اس سوچ سے نکلیں گے؟ بلکہ سحر کامران صاحبہ، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی، کہتے ہیں کہ جی تربیت کا بڑا اس میں فرق ہے، تربیت کا فقدان ہے. آپ بھی ماشاءاللہ آپ کے بھی بچے ہیں، سوشل لائف بھی ہے، پھر پولیٹیکل انوالومنٹ بھی ہے. آپ کس طرح اپنی فیملی کو اور اپنی ان ساری چیزوں کو مینٹین کر رہی ہیں؟ کس طرح بچوں کی تربیت کر رہی ہیں تاکہ دیکھیے ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے نا؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے تربیت بھی، اور ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے. میں تو نہیں سمجھتی کہ جو ہے ہمیں اپنے بچوں کو، ان کی پریشانیوں کو، ان کے ارد گرد کے حالات کو ذرا سا بھی اگنور کرنا چاہیے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو بچہ ہماری گود میں ہے اس کو ہماری اٹینشن چاہیے، لیکن وہ بچہ جو کہ ٹین ایج میں ہے، جو بڑا ہو رہا ہے، جس کے اندر جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جس کے ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، جس کی جو زندگی کے نئے ایکسپیرینسز کر رہا ہے، اس کو بھی آپ کی توجہ کی اتنی ہی ضرورت ہے. جب ہم والدین اپنے اور بچوں کے درمیان جو ایک جنریشن گیپ ہے اس کو نکال دیں گے، ایک جو زبردستی کا ہم نے ایک معاشرتی گیپ بنایا ہوا ہے اس کو نکال دیں گے، اور اپنے بچوں سے بات کرنا شروع کریں گے، ان کے پرابلمس کو سمجھیں گے، ان کے کنڈکٹ کو دیکھیں گے، ان کی جو روٹین ہے اس کو دیکھیں گے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے کہیں ان کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں. نہیں، ہم ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے ان کے پرابلمس کو سمجھ سکتے ہیں، ان کی پسند ناپسند کو سمجھ سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈیفینیٹلی وہ جو کانفیڈنس ہے پیرنٹس اور بچوں کے درمیان کا، وہ بچوں کو جو ہے کسی بھی برائی کی طرف جانے سے روکتا ہے. صحیح. لیکن ابھی آپ دیکھیں، جیسے میں آپ کو ضرور نور مقدم کے کیس کا ذکر کرنا چاہوں گی، جی جی بالکل بالکل. کیونکہ آپ یہ وہ بچی جب، مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب ہم بات وہ نہیں کر رہے کہ کسی، ہم جاہل طبقے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہے اس طبقے کی بات نہیں کر رہے جس پہ ہونے والے جرائم منظر پہ نہ آ سکیں. ہم ایلیٹ کلاس کی بات کر رہے ہیں، جی ہم ان فیملیز کی بات کر رہے ہیں جن کا آپس میں ملنا جلنا، میل جول ہو. تو وہ اگر وہ بچی جاتی ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس نے 6 دفعہ اٹیمپٹ کی اس گھر سے فرار ہونے کی، لیکن اس کے ملازموں نے فرار ہونے نہیں دیا، ظاہر ذاکر نے اس کو فرار ہونے نہیں دیا، اور اس لیے کہ اس نے شادی سے انکار کیا اس کو اتنے صفاقانہ طریقے سے قتل کر دیا. لیکن یہاں ہمیں دوسری صورت نظر آتی ہے کہ والدین جب انہیں پتہ لگ گیا کہ ایک بچی ان کے گھر پر ہے، اگر آپ پولیس کو اطلاع نہیں کرنا چاہتے تو اس بچی کے والدین کو اطلاع کریں، اپنے اڑوس پڑوس کو اطلاع کریں، اس بچے کی حفاظت کریں. آپ اپنے بچے کی عیاشیوں کو اور اس کی خواہشوں کو مقدم رکھ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ وہ بچی قتل ہو جاتی ہے، اور انسانی آپ جان جو کی ہے کوئی قدر کوششیں نہیں کرتے ہے. ہیں کہ وہ آپ کوششیں کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کیسے بچ جائے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑی مطلب ایک وبا کی طرح جرائم بڑھ رہے ہیں، اور ان کو ناسور بنا رہے ہیں وہ تمام افراد جو پروٹیکٹ کرتے ہیں مجرم کو. جس طریقے سے وہ مالی ہے اس گھر کا یا اس گھر کا چوکیدار ہے، ان کو وہ وکیل مل رہے ہیں جن کی فیس جو ہے عام لوگ تصور نہیں کر سکتے ادا کرنا. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہاں بھی سو موٹو کی ضرورت ہے، یہاں بھی عدلیہ سوال کرے کہ اخراجات کیسے ادا ہو رہے ہیں اور کیوں بالکل ہو رہے ہیں، بالکل اور یہ بالکل. جرم سے کس طرح سے لنک ہوتے ہیں. تو یہ بہت میں سمجھتی ہوں توجہ طلب باتیں ہیں، ورنہ ایک دن عثمان مرزا کا کیس میڈیا پہ آتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، سولیڈیرٹی دکھاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ایک کپل تھا وہ نیا کس کیس آتا ہے، ادھیڑ ہم کے پچھلے کیس کو بھول جاتے ہیں. ابھی زینب کی بات چل رہی ہوتی ہے تو مروہ کا ذکر آ جاتا ہے، مروہ کی بات چل رہی ہوتی ہے تو نور مقدم کا قصہ آ جاتا ہے. ہمارے پاس تو روٹین سے یہ چیزیں چل رہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ عورت کہاں پر محفوظ ہے؟ گھر کی بات کی جائے تو غیرت کے نام پر آئے روز قتل ہوتی ہے، اور قاتل باپ، بھائی، شوہر یا پھر خاندان کا ہی کوئی مرد ہوتا ہے. آفیسز میں ہیراسمنٹ کے کیس ہیں،
आप देखें, शादी से इनकार कर दिया, मौत के घाट उतार दिया, चेहरे पे तेजाब फेंक दिया, जिंदगी बर्बाद कर दी। औरत बेसिकली कौन सी ऐसी जगह है जहां वो खड़ी होके बोल सकती है और डंगे की चोट पे बोल सकती है कि हाँ यहां मैं महफूज हूं? वो तो कब्र में भी महफूज नहीं है। देखिए, बात यह है कि मुजरिम और मुजरिमों की गैरत, ये मैं नहीं समझती कि ये कौन सी गैरत है जो आपको अपनी माँ, बहन, बेटी को कत्ल करके हासिल होती है। यानी आपके अंदर एहसास मिल्कियत क्यों आता है? आप ये क्यों समझते हो कि वो आपके लिए, आपके पास एहसास मिल्कियत है, जबरी शादियां होंगी, वट्टा सट्टा होगा, मुकदमात के लिए जो है वो सुलह के लिए आप अपने घर की औरत को दे दोगे? अभी मैं देख रही थी, एक वाकया पढ़ रही थी कि एक जो है किसी शख्स ने किसी लड़की का रेप किया, तो जगह बैठा और फैसला ये हुआ कि तुम जाके उसकी बहन को रेप जी करो। जी और जी। बाकायदा में तो ये कौन सी गैरत है? ये कौन से फैसले हैं? ये कौन सा जिरगा है? ये कौन सा माशरा है? और हम किस किस्म की दलदल में धंसते जा रहे हैं? उस वक्त इनकी जब गैरत यहाँ कहां पर पे जाती है? जब यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का बिल आता है तो हमारे जो है माशरती टैबूज आ जाते हैं, हम खौफजदा हो जाते हैं। हमें लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस को रोकेंगे तो शायद हमारी कोई कमजोरी आया हो जाएगी। हम हक देते हैं, घर के अफराद को ये हक देते हैं, हम शोहर को हक देते हैं कि आप 4 बच्चों के सामने बीवी को कत्ल कर दो, हम हक देते हैं कि आप घर की औरत पे तेजाब फेंक दो, हम हक देते हैं हम कि तुम्हें बचा आप लेंगे, उसको जलाओ। कहीं ना तो कहीं ये मोहब्बत जाग जाएगी। और फिर उसके बाद अपने बेटों को बचाने के लिए बेटियों की कुर्बानियां, क्या बेटों बेटियां की कुर्बान शादियों के होने लिए के लिए बेटी ही आई की हैं? कुर्बानियां। कब तक ये हवा मैं की समझ, बेटियां कभी गैरत के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर और कभी हवस की भेंट चढ़ती रहेंगी? देखें, ये हमें अपने माशरे को सुधारना है तो हमें खुद सुधारना है। हमारा मजहब जो है उसके अंदर खवातीन की बड़ी इज्जत है। अगर आप इसमें ये देखें कि हमने, अगर हम ये देखें कि हम सीरत नबी देखें, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात देखें, तो हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटियों को, अपनी जो घर की जो अफराद हैं उनको, अपनी जो है ज़ौजात को कितनी इज्जत दी और कितने एहतराम के दर्जे पे रखा। आपको पता लगता है कि गज़वात के अंदर खवातीन ने किस तरीके से एक भरपूर किरदार अदा किया। आप ये देखें कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद एक बिजनेस वुमन थी। तो ये अगर, लेकिन हम इनसे सीखते नहीं है। हमारे माशरे के अंदर इंतहा पसंदी, तशद्दुद, शिद्दत पसंदी बढ़ती जा रही है। और ये क्यों बढ़ रही है? ये आपकी जहालत है, ये आपकी गैरत नहीं है, ये आपकी बेगैरती है, ये आपकी बिल्कुल। बहादुरी नहीं, ये आपकी कमजोरी है, ये माशरती कमजोरी भी है। मैं ये समझती हूँ कि सबसे पहले हमें वो एक नेशनल एक्शन प्लान आया था अगेंस्ट जो है वो टेररिज्म। मुझे जी लगता है कि एक नेशनल एक्शन प्लान हमें जो है वो अगेंस्ट हरेसमेंट जो अगेंस्ट वुमेन है उसके लिए भी हमें एक नेशनल एक्शन प्लान चाहिए। बिल्कुल हमें चाहिए, सबसे बिल्कुल पहले अपनी चाहिए। पुलिस स्टेशंस को बहुत महफूज बनाना होगा। एक ऐसी जगह बनाना होगा जहां पे खवातीन बिल्कुल एतमाद और इज्जत के साथ जाके रिपोर्ट दर्ज करा सके। हमें खसूसी अदालतें बनानी होंगी जो कि किसी भी इस किस्म के जुर्म का फैसला एक खास जो है वो मुद्दत के अंदर करें। बिल्कुल वो 30 बिल्कुल। दिन हो, वो 60 दिन हो, वो 90 दिन हो, उससे ज्यादा ना हो। सही। अगर आपके मुकदमे जो है इस तरह के लटकते रहेंगे, अगर सजाएं नहीं होंगी, अगर जमानतें होती रहेंगी, अगर मफाहमतें होती रहेंगी, अगर पैसा चलता रहेगा, तो फिर हम माशरे का वो स्याह नासूर बन जाएंगे जो आहिस्ता आहिस्ता हमें खोखला कर देगा। फिर हम बिल्कुल। क्या बोलेंगे कि कश्मीर में क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, हम क्या बोलेंगे कि भारत में क्या हो रहा है। हम ये देखें कि हमारे अपना माशरा जो है वो किस कदर फरसुदा और किस कदर दीमक ज़दा होता जा रहा है। तो सहर साहिबा ये बताइएगा कि औरत को मिल्कियत समझना, इस सोच को कैसे खत्म किया जा सकता है? अच्छा, ये आज की सोच नहीं है, ये जो है ना एक बर्तरी का एहसास। आप ये देखें कि जंगें जीती जाती थी तो खवातीन को माले गनीमत समझा जाता था, उनको बांदियां समझा जाता था, उनको जो है वो लूट के माल की तरह जो है वो बांटा जाता था। तो ये एक तसव्वुर दौरे जहालत का चला आ रहा है। लेकिन आज तो हम एक सिविलाइज सोसाइटी है, हम तो अपने आप को ये कहते हैं कि हम एक एजुकेटेड सोसाइटी है। तो क्यों नहीं हम अपने जहनों को बदलते? लेकिन ये मैं समझती हूँ सहर कि दो साहिबा, चीजें। मैं और आप इन जहनों को कैसे बदल सकते हैं?
کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ہم مردوں کی اس ذہنیت کو بدل سکیں, یہ تبدیلی لا سکیں کہ عورت ملکیت نہیں ہے, عورت جسم سے آگے بھی کچھ ہے, وہ بھی انسان ہے, اس میں بھی احساسات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کو بھی اتنا ہی معاشرے میں جینے کا حق ہے جتنا کہ مردوں کو. دیکھیے میرا ایک لا پاس ہوا ہے دونوں ہاؤسز سے, جو پاکستان کا ایک ایکٹ ہے سیوک ڈیموکریٹک ایجوکیشن, کہ ہمیں پاکستان کے شہریوں کو اپنی جو ہے معاشرتی ذمہ داریاں بھی پتا ہو, اپنے آئینی حقوق بھی پتا ہو, یہ بھی پتا ہو کہ ہمیں جو ہے وہ معاشرے میں کیسے رہنا ہے اور ہمیں جو ہے وہ کس طریقے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے. اس پہ عمل ہونا چاہیے. ہمیں اس کو جو ہے اس کو نصاب کا حصہ بنانا چاہیے. اسی طریقے سے میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے بہت ایک اچھا کیا کہ آج آپ نے ان قوانین سے جو ہے ہماری جو ناظرین ہیں ان کو آگاہ کیا. آگہی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. آگہی ہوگی تو تبھی جو ہے وہ خواتین کو پتا ہوگا. ہمارے یہاں بیشتر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ ان کی جو ہے پروٹیکشن کے لیے کوئی قانون ہے. بالکل بالکل. کتنے فیصد لوگ ہیں جو کہ قوانین کا استعمال کرتے ہیں, کتنے فیصد لوگ ہیں جو رپورٹ درج کراتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے مجرم کو مجرم ٹریٹ کرنا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وکٹم ہے ہم اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں, اس پہ ہم اس بلیم کے کرنا ٹائم شروع کو کر دیتے جانچتے ہیں, ہیں. وہ آدھی رات کو اس نے سفر کیوں کیا, بغیر مرد کے کیوں گئی تھی, وہ شخص کے گھر کیوں گئی تھی, وہ وہاں کیوں گئی, وہ یہاں سے کیوں آئی. مطلب ہمارا تو ایک مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ کچھ بھی ہو غلط ہمیشہ عورت ہی ہے. دیکھیے ہم ملک کی 52% آبادی کو زنجیروں سے باندھ کے تو نہیں رکھ سکتے. اور میں تو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ زنجیروں سے کیا باندھیں گے, عورت تو گھر میں محفوظ نہیں ہے. جب بالکل ایک نہیں. 4 بچوں کی ماں کو ایک آدمی قتل کر دیتا ہے, جب ایک ہستی بولتی عورت کے اوپر کوئی تیزاب پھینک دیتا ہے, جب قبر سے نکال کے مردے کو جو ہے اس کی زیادتی ہو جاتی ہے, تو جب معصوم بچیاں وہ محفوظ نہیں ہیں, تو پھر مجھے بتائیں کہ ہم کیا بتائیں کہ کیا بہتری معاشرے میں لے کر آئے. یہ تو صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ قوانین سخت ہو, قوانین پہ عمل درآمد ہو, اور جو ہے کوئی بھی مجرم سزا سے نہ بچے. یہ ایک نیشنل ایکشن پلان خواتین کے تحفظ کے لیے ضرور ہونا چاہیے. یہاں تو میں آپ یہ بولوں کہ ہم بولیں کہ آپ کم عمری کی شادیوں کے خلاف قانون پاس کریں, تو وہ قانون پاس نہیں ہوتا. اگر ہم یہ بولیں کہ فورس کنورژن کے خلاف قانون پاس کریں, وہ قانون پاس نہیں ہوتا. کیوں؟ اور اگر ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف آوازیں اٹھنے لگتی ہیں. یہ جو ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ بل میں نے انٹروڈیوس کرایا, میری تمام کوششوں کے باوجود اس پر ووٹنگ روک دی گئی. حالانکہ اس کے لیے میں تو ایجپٹ سے جو ہے وہ فتویٰ بھی لے کر آ گئی, ٹھیک ہے, باقی تمام اسلامی ممالک کا ڈیٹا بھی لے آئے. اس کے بعد شہری رحمان نے اسی بل کو آگے لے کے گئیں اور وہ سینٹ سے پاس ہو گیا, تو نیشنل اسمبلی پر رکا ہوا. اور اگر ہو بھی جائے گا تب بھی ہمارے لوگ جو ہے وہ شناختی کارڈوں کے عمر جو ہے وہ تبدیل کریں گے, اور اپنی بچیوں کی شادیاں جو ہیں اس عمر میں کریں گے جہاں پر جو ہے وہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ یعنی جبر کہ کا یہاں شکار پر بھی ہوگی. پھر قانون میں ہی جو ہے وہ لچک دکھائی جائے گی اور وہیں پر تبدیلی کی جائے گی, اور نتیجہ پھر وہی آئے گا کہ جب تک قانون سخت نہیں ہوگا, اس پر عمل داری نہیں ہوگی, اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, دیکھتے رہیے لائیو وتھ سحر کامران. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لائیو وتھ سحر کامران. میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل. سحر کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سحر کامران صاحبہ, ہم نے دیکھا کہ 14 اگست یوم آزادی, جب ہم پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ آج ہم جشن منا رہے ہیں کہ آج کے دن پاکستان وجود میں آیا تھا, آج کے دن یہ اعلان ہوا تھا کہ اس ملک میں مرد و عورت کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی, یہاں پر اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہوگا. اور آج کے دن ہی ہم نے دیکھا کہ مینار پاکستان پر کس طرح عورتوں کی تذلیل کی گئی, کس طرح ایک عورت کی بے حرمتی کی گئی. اور صرف ایک عورت نہیں, اس دن بہت سارے واقعات رونما ہوئے جن کی وقتاً فوقتاً ہم لوگ فوٹیجز دیکھتے رہے, ہم لوگوں نے وہ چیزیں دیکھی ہیں, ان کو ڈسکس کیا ہے. کیا کہیں گی آپ کے ایسے موقع پر, ایسی سچویشن پر اس طرح کے واقعات کا رونما ہونا یہ پوری دنیا کو کیا چہرہ دکھا رہا ہے پاکستان کا؟ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ کیا ہم ایکسکلوڈ کر رہے ہیں خواتین کو کہ وہ جگہ جہاں پہ قرارداد پاکستان پاس ہوئی, یا یوم آزادی کا جشن ہے, یا یوم پاکستان
की सेलिब्रेशन, तो उससे खवातीन को क्या हम एक्सक्लूड कर देंगे? यानी मैं समझती हूँ कि कितनी हैवानियत और कितनी वहशत जो है हमारे अंदर बढ़ती जा रही है कि वो तमाम अफराद, आप उनकी उम्रें देखें, आप उनके फुटेजेस जब सामने आते हैं कि उन्होंने एक लड़की के साथ क्या किया, किस तरीके से उसको उछाला, उसको फेंका, किस तरीके से उसको बेलिबास किया, और उनको शर्म नहीं आई। और वो उन तमाम लोगों ने एक लम्हे को ये नहीं सोचा कि मुझे तो मिसाल देनी अच्छी नहीं लगती कि हम बात फिर वही बात करते हैं कि जी कि आपके घर में भी खवातीन हैं जिनके नाम पे आपकी गैरत जागती है, और यहाँ आपकी गैरत जो है वो वहशत की एक आखिरी इंतहा तक है। फिर मैं समझती हूँ कि ये जिस तरीके के उसके बाद मैंने देखे, कुछ शोज भी देखे, कुछ एंकर्स के भी देखे, और कुछ जो है कि जी क्योंकि वो जो है वो टिकटॉकर थी, क्योंकि जो है वो वीलॉगर थी, इसलिए जो है उसके साथ कुछ भी करना जायज था। देखें, बात यह है कि हमारे यहाँ खवातीन हर शोबे में है। हमारे मुल्क की खातून तो वजीर आजम भी बनी, हमारे यहाँ खवातीन तो जो है पहाड़ों की चोटियां भी सरकी, हमारे यहाँ खवातीन जो है वो हर जो है शोबे के अंदर, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान हो, वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो टीचिंग हो, वो नर्सिंग हो, वो सेहत का शोबा हो, वो डॉक्टर्स हो, वो साइंटिस्ट हो, वो हर जगह अपना लोहा बनवा रही हैं। तो क्या हम उन तमाम खवातीन को समझते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलेंगी तो वो हमारी दस्तरस में आई तो हम जो है उनके साथ जो है वो जुर्म करना अब लाजिम हो जाता है? फिर सिर्फ वही नहीं, उसके बाद हमने वो वाकया देखा कि एक मर्द और औरत जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और एक वहशी शख्स आता है, वो पीछे बैठ जाता है और उस औरत को दबोचने उसके की साथ तो कोशिश महरम करता है। मौजूद था, उसके साथ तो मर्द मौजूद था, उसके वो बावजूद ये मोटरसाइकिल हरकत। पे थी। ठीक। और आप ये बताएं कि इस तरह की अब क्या हर मर्द हथियार उठा के चले या हर औरत हथियार उठा के चले? क्या अब जो है सड़कों पे खूब रेजी होगी? या वो हमने देखा कि दो लड़कियां जो है वो रिक्शे में जा रही थी। तो ये जो मैं समझ रही हूँ कि ये जो हमारे माशरे के अंदर इंतशार है, ये जो जुर्रत हो रही है, ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसको भी देखना होगा कि क्यों एक ऐसा माशरा, इससे पहले मैं नहीं समझती कि इतना खुलेआम हमने ये देखा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे के अंदर हम ये देख रहे हैं कि इंतशार भी बढ़ता जा रहा है और माशरे के अंदर जो है वो एक तनाव भी बढ़ता जा रहा है और इस किस्म के जुर्म भी आम हो रहे हैं। और इसको हम समझ रहे हैं कि ये इसकी कोई तफरीक नहीं रह गई किसी किस्म की भी, यानी कोई भी शख्स जो है वो कोई भी जुर्म किसी भी और वक्त हमने कर सकता देखा है। कि चले वो 200 थे, वो 400 थे, वो तो इन्वॉल्व थे, लेकिन बाकी में से उन इतने मजमुए में किसी की गैरत नहीं जागी, सब वीडियो बना रहे थे। मतलब अगर कोई मर रहा है हम तब भी वीडियो बनाते रहेंगे, कोई किसी की इज्जत लुट रही है हम तब भी वीडियो बनाते रहेंगे। हम आखिर कब इस हसार से बाहर निकलेंगे कि इसके बाहर भी दुनिया है? देखिए, ये हादसे को अलमिया बनाना, हमारे यहाँ लोग जो है एक्सीडेंट अगर हो जाए तो किसी को हादसे ये से नहीं बड़ा समझते कि जिम्मेदारी है कि हाँ बिल्कुल कि सानिया ये हुआ, कोई लोग रुका ठहरे नहीं, नहीं हादसा हादसा भी। देखकर। बिल्कुल। तो वो जो है कि अब लोग वीडियो तो बना लेते हैं लेकिन मरते हुए शख्स को एक बूंद पानी या अस्पताल तक नहीं ले जाते। नहीं ले जा तो सकते। ये किस तरह, तो मैं ये देख रही हूँ कि हमारे माशरे के अंदर ये जो रुझान पैदा हो रहा है ये बहुत ही मंफी है। और फिर आप गैरत की बात क्यों कर रहे हैं? हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जब इस तरह का कोई भी गैदरिंग होती है, कहीं पे भी होती है, तो कुछ सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं। यकीनन मीनारे पाकिस्तान पे भी सबको पता था कि एक मजमा होगा, लोग आएंगे, तो कुछ सिक्योरिटी के भी तो प्रोटोकॉल्स होने चाहिए थे ना। कोई जो है वहां पे उधर की भी कोई गार्ड होने चाहिए थे। इसके अलावा भी बताएं कि किस किस्म के हालात चल रहे हैं, अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहती है। तो वो तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस कहाँ थी, वो गार्ड्स कहाँ थे, वहां पे किसकी जिम्मेदारी थी, वो कैमरास कहाँ थे, उनको मॉनिटर कौन कर रहा था? तो फिर जब अगर उस लड़की ने कोशिश भी की कि 15 पे कॉल करे और वो कॉल किसने अटेंड की, वो कॉल क्यों अटेंड नहीं हुई, तो सवालात तो बहुत सारे हैं। ये बताते हैं कि खराबियां कहाँ कहाँ हैं। खराबी सिर्फ ये नहीं है कि एक शख्स शैतान बन रहा है, खराबी उस पूरे जो है सिस्टम के अंदर है जो कि उसको शैतान बनते हुए पकड़ नहीं रहा, जो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन रहा, जो उसको वक्त पे गिरफ्तार नहीं कर रहा, जो उस जुर्म को होते हुए रोक नहीं रहा। तो ये जो है कि जुर्म होने के बाद कब आवेला, जुर्म होते हुए क्यों नहीं रुकता? और और किसी के जिस जहन में तरह ये के सोच जुमले कसे जा रहे थे, जिस तरह की आवाजें वहां पर आ रही थी, लग नहीं रहा था कि वो महजिब घराने के हैं। लग नहीं, वहां पे बात हुई 400 खानदानों की, 400 माओं की तरबियत की। वहां पर कौन था तहजीब याफ्ता, वहां पर कौन था तरबियत याफ्ता, वहां पर कौन था तालीम याफ्ता? फकत औरत
اور مطلب یہ حادثہ، وہ ایک ٹک ٹاکر تھی، وہ وہاں پر آئی، اس نے اپنی مرضی سے پوسٹ شیئر کی، واٹ ایور، لیکن کیا کسی بھی مرد کو یہ اجازت ہے کہ اگر کوئی وی آئی پی ہے یا کوئی ٹک ٹاکر ہے تو آپ اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اپنا سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جب گرفتاریوں کا عمل آیا تو گرفتاریاں اتنی سپیڈ سے نہیں ہوئی جتنی سپیڈ سے ضمانتیں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں تو پھر ہر بات آ کر قانون پر رک جاتی ہے، اور قانون کی بات کریں تو پھر ہمارے ہاں تو احتساب کی بات شروع ہو جاتی ہے، اور احتساب تو صرف بڑے لوگوں کا ہوگا، چھوٹے لوگوں کی بات کون کرے گا؟ دیکھیے بس یہ سب سے بڑی بات میں نے کہا نا کہ جو آج میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارے پروگرام کا جو ایک ہماری تجویز ہوگی، جو آؤٹ کم ہوگا وہ یہی ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ یقیناً جو ہے ٹیررزم کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف نیشنل ایکشن پلان کو بھول گئے ہیں، لیکن پاکستان کی نصف آبادی کو اس قسم کی ہراسمنٹ، اس قسم سے جرائم سے بچانے کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب پولیس ریفارمز جو ہے وہ ناگزیر ہے، آپ کو کرنے پڑیں گی. آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے وہ لوگ جو ان شعبوں میں جاتے ہیں، جن کو آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے حفاظت کی، تحفظ کی، ان کا اپنا کنڈکٹ، ان کا اپنا کریکٹر کیسا ہے. کیوں ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے پولیس اسٹیشنز میں جانے پہ؟ کیوں جو ہے وہ کیا خواتین کے لیے پولیس اسٹیشن جو ہے شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا، اور زیادہ جو ہے پولیس اسٹیشن جو ہے وہ ہونے چاہیے خواتین کے لیے جہاں وہ بے جھجک جائیں. پھر مقدموں کے دوران سہر کامران صاحب، آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں خاتون جیل میں تھی اور وہ وہاں سے ایک کال کر رہی تھی، ایک میسج سینڈ کر رہی تھی. عورت تو جیل کے اندر بھی محفوظ نہیں ہے، وہ تھانوں میں کیا جائے گی، وہ ایف آئی آر کیا درج کروائے گی؟ میں نے یہی بتایا نا کہ کیونکہ ہمارے ہاں جو نظام ہے عدل کا، سزا کا، وہ بہت ہی خستہ ہے. بہت ہی کتنے مقدمے جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ وہ عدالتوں میں جمع ہیں جن کے فیصلے نہیں ہوتے، لوگ مر جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، مقدموں کے فیصلے نہیں ہوتے. سنگین جرائم میں ملوث لوگ جو ہیں وہ آزاد ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں. یہی چیزیں شہ دیتی ہیں. جس دن جو ہے قانون پہ وقت پہ عمل درآمد شروع ہو گیا، اس دن سزا چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جس دن سزا مل گئی، جس دن پکڑ ہو گئی، اس دن آپ یہ دیکھیں گا کہ جرم خود بخود کم ہو جائیں گے. صرف بات یہ ہے کہ قانون کو جو ہے عمل کرانے کی ضرورت ہے، آگہی کی ضرورت ہے، ایک جو ہے وہ پازیٹیو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ خواتین کے خلاف جرم آپ کی برتری، آپ کی طاقت کا مظاہرہ نہیں ہے، آپ کی عزت اور انا کی بات نہیں ہے، آپ کی غیرت کی بات نہیں ہے. یہ ایک معاشرے کی جو ہے حیات کی بات ہے، یہ ایک معاشرے کے اسٹرکچر کی بات ہے، یہ ہماری سوسائٹی کو جو ریفلیکٹ کرتا ہے وہی قوم ہم ہے. تو یہ جو قوم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم پاکستانی قوم ہے، تو پاک نام کا کچھ تو لحاظ کریں. ہمیں یہ تو سکھانا ہوگا. آپ نے بھی تربیت کی بات کی، آپ نے کہا کہ والدہ کیسی، کس ماں نے کیسی تربیت کی. میں کہتی ہوں تربیت کی ذمہ داری بھی ماں کے ساتھ ساتھ باپ کی بھی ہے. جن گھروں میں ماؤں کو وہ بچے پٹتا ہوا دیکھتے ہیں، جن گھروں میں وہ ماؤں کے خلاف تشدد دیکھتے ہیں، جن گھروں میں وہ ماؤں کی تصویر دیکھتے ہیں، تو ان گھروں میں ماں کی تربیت ایک طرف رہ جاتی ہے. ان گھروں میں صرف آپ کو جو ہے ایسے ہی زنگ آلود، ایسے ہی جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ کینسر سے جو ہے وہ والے دماغ آپ کو ملتے ہیں، جن کو آپ یہ کہیں کہ وہ دماغ جو ہے بیمار دماغ ہے، جن کے اندر سوچ میں وحشت ہے، کیونکہ وہ وہی برتاؤ اپنے گھر میں اپنی گھر کی عورت کے ساتھ دیکھتے آئے ہیں. تو یہ گھر کے مرد کا فرض ہے کہ اگر ایک عورت آپ کے گھر میں ہے، وہ آپ کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، وہ گھر میں کام کر رہی ہے یا وہ دفتر میں کام کر رہی ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہے یا وہ گھر کو جو ہے اس کا سہارا ہے، آپ کو اس سے عزت دینی ہوگی. وہ گھر جب ہم اپنے گھر کی عورتوں کو عزت دیں گے تو یقیناً وہی جو ہے عمل ہم دیکھیں گے کہ گھر سے باہر جانے والے مردوں کے درمیان بھی. اور میں یہ سمجھتی ہوں یہ جو جھوٹی ایک مردانہ جو ہے ایک برتری کا احساس ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو بہت کمزور ہیں. ایک آدمی تو ایک عورت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا. آپ تو بہت کمزور ہیں، آپ تو محتاج ہیں. آپ کو اگر ماں نوالا نہ کھلائے تو آپ
पल बढ़ नहीं सकते, तो आप तो बहुत कमजोर हैं। तो ये जो झूठी आपने एक बर्तरी का एहसास है ना, इसको खत्म करें। और मैं ये कहूंगी कि ये तमाम जो वालिद हैं, ये उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देखें कि आप अपनी वाइफ के साथ, अपनी बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ कैसा सलूक करते हैं, सही। क्योंकि जो सलूक आप करेंगे वही आपका बेटा, आपका भाई, आपके छोटे और आपके इर्द गिर्द के लोग आपसे सीखेंगे। अच्छा सेहर कामरान साहिबा, ये बताइएगा कि ठीक है, मर्द को जरूरत है कि वो भी घर की तरबियत में अपना किरदार अदा करे, लेकिन अगर औरतें वो इन सब मामलात में हम देख रहे हैं कि अगर वो जिनसी तशद्दुद का शिकार हो रही हैं, वो हैरेसमेंट का शिकार हो रही हैं, तो ऐसे में उन खवातीन को क्या स्टैंड लेना चाहिए? हमने यहाँ पर बता तो दिए कि इस सेक्शन के तहत ये दिफा है, इस दिफा के तहत ये सजा है, इसमें ये सजा है। अब वो कानून तक पहुंचना और सजा मिलना ना मिलना एक दूर की बात है, लेकिन उससे पहले औरतों को अपने तहफ्फुज के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? मैं समझती हूँ खवातीन को मजबूत होना पड़ेगा, उन तमाम जहनों को शिकस्त देनी होगी जो जूडो कराटे सीख लें। देखिए मैं ये समझती हूँ, देखिए कोई भी जो है वो आपके समझे ना कि हथियारों से या लड़के या जो है बंदूकें उठा के तब्दीली आती है, नहीं। वो लोग जो कि औरत मार से खौफजदा हो जाते हैं, वो लोग जो कि जब औरत सवाल करती है तो वो डरने लगते हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे? उनको जूडो कराटे की जरूरत है। देखिए बिल्कुल तहफ्फुज का तो मैं समझती हूँ कि हर एक को हक है कि वो अपना दिफा करे, लेकिन ऐसा वक्त क्यों आए? जहनों को बदलने की जरूरत है, सोच को बदलने की जरूरत है, माशरे को बदलने की जरूरत है। इसीलिए जब मैंने बात किया ना कि नेशनल एक्शन प्लान, ये इसकी जरूरत है कि आप अपने माशरे को तब्दील करें, आप जो है औरत की इज्जत को महफूज बनाएं। आप घंटों घंटों इस बात पे डिबेट नहीं करें कि औरत बाहर निकली, उसने बैनर क्यों उठाया, उसने अपनी इज्जत की बात क्यों की। आप औरत के कंडक्ट को, उसकी जहानत को, उसके पोटेंशियल को, उसकी कैपेबिलिटीज को उसके लिबास से नहीं जांचें। आप ये आपकी कम इल्मी है, ये आपकी जहालत है कि आप औरत को उसके लिबास से जांचते हैं। मुझे तो हैरत हुई कि आप ये देखें कि हम जब ये देखें कि वो लोग जो कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोग जो अच्छी पोजीशन पे बैठे हैं, अगर कोई चाहे वो जो है वो आप ये बोलें कि पंजाब के जो है वो पुलिस के आईजी हो या जो है वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, जब वो ये बात करें कि खवातीन के लिबास पे या उनके वक्त पे सवाल उठा दें, तो फिर मैं ये कहूंगी कि सब मैं कह सकती हूँ कि अफसोस, बहुत अफसोस, आपकी तरबियत में भी कहीं कोई कमी रह गई है। आपको भी जो है ना, आपको भी अपने आप को सुधारने की जरूरत है, आपको भी अपनी आंखों से ताज्जुब और बर्तरी का चश्मा उतारने की जरूरत है, क्योंकि अगर का ये चश्मा समाज के तमाम जो मर्द हैं उनको उतारना होगा। बहुत शुक्रिया सेहर कामरान साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया, लेकिन यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। इजाजत दीजिए अपनी मेजबान शहजादी कमल को। अल्लाह हाफिज।